वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे। तो बस माही की मामा की तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम है, बुखार है। और जिस तरह के हम कल रास्ते में सफ़र पे गए थे तो मेरे भतीजे को भी ज़ुकाम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरे सर में भी अब तक इतनी दर्द है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं जी। हमारी वीडियो को बिल्कुल देखा करें, फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो हमें बहुत हौसला अफजाई होती है। तो जो बुरे कमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल, चाहे अगर नहीं पसंद आता ना, तो वो ऐसे कमेंट करने के बजाय आप लोग ना देखें, या पूरी जब आप वीडियो देखते हैं फिर आपको अगले की बात का मकसद समझ आता है। तो आज मैं बात करूँगी अंबर नाज के सिलसिले में, क्योंकि पहले वो थी बात करना ऐसी हवा में तीर चलाना, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं पंजाबी की मिसाल है कि तू कौन में खाम खा। तो और उस सुहागवा वक्त चुस्त और मुदई सुस्त। तो उस वक्त वो खुद नहीं बोल रहे थे, इसलिए हमारी बात की कोई ना वैल्यू नहीं थी। और कोई भी बात हो रही थी तो आगे से उन पे ना उंगलियां भी उठ रही थी, लोग भी कह रहे थे, और वो मौसम भी सबको गालियां दे रहा था। बात ये थी, अब जिस तरह उनके वालिदैन ने रात को, मतलब कि मेरा दिल इतना खुश हुआ कि अंबर के वालिद साहब, उनकी वालदा और उनका भाई पास बैठ के उन्होंने पूरी पूरी बातें बताई और किया। जिस तरह अंबरनाज ने कहा कि मुझे गालियां भी देता था और मैं घर बचा रही थी कि मेरा घर बच जाए, मैं बर्दाश्त कर रही थी। और जिस तरह आप समझते कि वो लाइव में बैठ के गालियां देता, तो ये बिल्कुल उसकी बात मानने वाली है कि जो लोगों को गालियां दे रहा है, अपनी ज़ुबान इतनी चला रहा था, उसको भी ज़रूर गालियां दी होंगी। तो किसी ने उसको मैसेज किया, किसी ने के मतलब कुछ आंटियों ने कि बेटा तुम अल्लाह ताला के नफल अदा करो शुक्राने के कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। तो उसने कहा मैं 2 नफल क्या, मेरी तो ज़िंदगी शुक्राने के नफल अदा करके जारी गुजर बात है, जाएगी। ऐसे जो मतलब गाली गलौज करने वाले इंसान या से कि ससुराल में भी जिंदगी इज्जत नहीं गुजारने थी। से बेहतर है। तो वही बात आ गई कि मैं, जिस तरह स्वीटी ने कहा कि ये ईद लेने गया तो इसने मेरी माँ को एक साइड पे बैठा दिया और वीडियो कॉल कर ली कि तुम तो वो देखो ये लड़की का करो। कसूर नहीं था। उसका कोई कसूर नहीं था। और उसने कहा कि मैं बार बार यही कह रही थी तुम अपनी अम्मी जी को साथ लेके आए, उनकी जो है ना पसंद की चीज़ें लो। तो ये बेटे की मर्जी थी, वो अपनी अम्मी को लेके गया था, लड़की को ना भी कॉल मिलवाता, अपनी मर्जी से हर चीज़ खरीदता। शादी से पहले तो यही होना चाहिए। बाद की बाकी बात तो और है। सारी जिंदगी शोहर ने बीवी के हाँ, पसंद का पहना, बीवी ने लेकिन शोहर के कौन पसंद का टिकता है इस पहना। बात पे? कोई भी नहीं टिकता। फिर भी होना चाहिए। जिस तरह सब पे बात हो रही है, ये बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर निकाह के बाद फिर है वो, मतलब जो हमारे डक्की भाई की बड़े मशहूर हैं, उन पे भी वो किसी सिस्टर में ने बात की हुई थी। तो ये होता है कि जब ये 2 फैमिलियों की बात होती है, जब ये रिश्ता करते हैं, मियाँ बीवी तो बन जाते हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं। अभी इनका टाइम होता है रुखसती में, या तो रुखसतियाँ कर दें। बाद में ये होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ना करे ना करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह अब अंबर का हुआ है। तो इसमें अब हम जैसे लोगों को भी बोलना पड़ गया, क्योंकि जिस तरह उनकी वालदा ने रात रिक्वेस्ट की है कि अब हमारे साथ साड़े खड़े हों यूट्यूबर, और हमारे लिए हक सच की आवाज़ उठाए और इनसे जवाब मांगे, ये हमें जवाब दें कि कौन से निकाह नामे हैं, कौन कौन सी बातें हैं, या जिन रात वही बात अंबर ने भी की कि अपने बेटे का या बहू का घर तोड़ते इनको समझ नहीं आई, ये नहीं डरे। अब ये हमारे रिश्तेदारों के, वो भी हमारे रिश्तेदारों के घर तोड़ते, इनको हाँ बुरा बिल्कुल लग रहा है। सही बात है। तो ये क्यों लग रहा है? अब ये बताएं, हमारे रिश्तेदारों के घर टूटेंगे ना, ताकि कोई वो बात आगे नहीं, से एहतियात करें उन रिश्तेदारों कि से। कौन है उनके घर बैठ के कोई जासूसियां कर रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अब हम बात कर रहे हैं इसलिए। तो मतलब जब ये लड़की और लड़के के वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि हमने अपने बच्चों को इतनी इजाज़त दे दी है, अकेले वो गलियों में तो नहीं छुप छुप के मिल रहे। जब यूट्यूबर हैं, अगर इनकी हर बात यूट्यूब पे आ रही है तो वालिदैन को भी तो पता है। इसलिए वालिदैन को अपनी औलाद पे इख्तियार होता है शादी से पहले। अब लड़ाई में उनको आना पड़ा ना, माँ और बाप को भी साथ। तो बिल्कुल ये बंदा थोड़ी सी पहले एहतियात कर ले तो देखने वालों को उस वक्त भी बुरा भला कहा जाता है। अब भी जब बात होगी अब भी लोग बुरा भला कहेंगे, जी आपको क्या लगे। अब बात ये है कि जिस तरह वो बच्ची रात को रो रही थी, तो उनका ये बात करना उस लड़की के हक में बहुत बेहतर हो गया। अब जब उसके कहीं रिश्ता करेंगे, शादी होगी, कम से कम अगले लोग भी ये सोचेंगे कि ये झूठी बातें थी,
اس کے والدین ساتھ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں نے بھی ساتھ دیا. اور اب اگر ہم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی, چاہے وہ نندے ہوں چاہے وہ بھاوج ہو. اگر بھاوج غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا, اگر نندے غلط ہے تو ان کو غلط کہا جائے گا. اگر سویٹی لوگ سچے ہیں تو وہ ان کو پروف دکھائیں, وہ بھی یوٹیوبر ہیں, اگر ہم اب لوگ تک نہیں ہیں. ہوتا تو جتنا کر چکی ہے نا وہ لے آتے ہیں ہاں, ابھی تک اور پروف. میں نا کسی چینل پہ اس کا دیکھ رہی تھی, فل تیار, اتنی خوبصورت ماشاءاللہ ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, پیاری لگ رہی تھی, ہو کے کھڑی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ آج سے 2-4 دن پہلے ہی ہاسپٹلائز تھی اور اس کا کیا حال ہو رہا تھا کیا نہیں, اب یہ 1 منٹ میں اپنی زندگی میں آ گئی. تو جھلی تو یہ سوچ, تو نے اپنے بھائی کا گھر خراب کیا ہے, تیرا نام آیا, ابھی تو دیکھ تیرے پہ یہ سارا الزام آ رہا ہے کہ تیری لڑائیوں کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹا. ابھی تو 4 دن صبر کر لے, اتنی نہ تیاریاں کر, ابھی نہ تو اتنی زندگی کو فوراً اسی سائڈ پہ لے کے آ. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے ہٹاتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. وہ چپ کر کے بیچارے بیٹھ گئے تھے, بیٹی والے تھے تو ہر بندہ ان کو بھی نظر میں رکھ رہا تھا. لیکن اب جب وہ آ گئے, اس کے باپ نے تو کہا ہے کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں عدالتوں تک لے کے جاؤں گا. ظاہر ہے جو سچا ہوتا ہے تو وہی بات کرتا ہے. تو اب رہی بات, کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ڈیورس ابھی تک نہیں ہوئی تو خلا کے ہو گئی, نوٹس پہنچ گیا ہوا ہے. ان کو پہنچ گیا ہے. رات اس کے والد صاحب نے کہا ہے کہ پہنچ گیا ہے ان کو, اور ہم اس کے علاوہ اور بھی ان کو بڑے نوٹس پہنچیں گے جو ہم ان پہ کیس کروائیں گے. تو ظاہر ہے ان کو اختیار ہے, جن کو اب جس طرح محسن نے بھی چینل بنا لیا, اچھی بات ہے. چینل یوٹیوب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہر بندہ ادھر آ کے بیٹھ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. لیکن آگے میری ریکویسٹ ہے ان 3 بہن بھائیوں پہ کو, کہ ان تک پہنچ جاتی ہیں باتیں کہ اب تھوڑا سا اپنی زبان کو جو اپنے قابو میں رکھ لیں, اور پوری جو ہے یوٹیوب فیملی سے لڑائی نہ کریں, اس چیز کو سمیٹیں جس طرح بھی سمیٹا جاتا ہے. اگر ان کو سوری بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں, معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو ان کے ایک معافی سے چلو تلافی ہو جائے گی کہ اس بچے کی یرحمک اللہ, چھینکیں آ رہی ہیں زکام کی وجہ سے. تو یہی ہے بات کہ اس بچے کا بھی آگے اچھا ہو جائے گا, اور ان کو بھی جس طرح یہ یوٹیوب پہ ایک وقت میں مشہور ہو گئے ہیں کہ یہ بد زبانی کرتے ہیں یا لڑتے ہیں یا کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے, تو وہ بھی تھوڑا سا داغ دھل جائے گا. تو آج ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی سامنے آ گیا. اب مطلب کسی اور نے بھی یہی ویڈیو ڈالی تھی کہ اب مزہ آئے گا نا ان کا ساتھ دینے کا, کہ اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے کیونکہ لیے جب آواز تک اٹھائے, کوئی دوسرا نہ کہے وہ چپ تھے, ہمارا بات کرنا بنتا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں, تو اب ہمارا انشاءاللہ بات تعالیٰ کرنے کا اب ہم بنتا ہے. جتنی دیر تک یہ ثبوت نہیں دیتے تو ہم ساتھ دیں گے, اور نہ ہم گالیاں دیتے اور نہ ہی ہم سنتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی دے, نہ ہم کسی کے ذاتیات پہ اترتے ہیں, نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے, نہ اترنا چاہیے, نہ ہم اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہمیں گالیاں دے گا اس کو پھر ہر بندے کو گالیاں دینی آتی ہے. پنجابی ہیں تو یہ بات تو نہیں ہے کہ کسی کو گالیاں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی ہمیں یہ موقع ملے کہ کوئی ہمیں برا کہ ہمیں ان کو برا کہنا پڑے. تو بات یہ ہے کہ بس حق سچ کی آواز ہے. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ہاں جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ خوش رکھے اور اچھے لوگوں میں ہمارا شمار کرے. تو آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.